डियर नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इसहाक 000 कैलीग्राफी चैनल पे खुश आमदीद। मैं हूँ साकिब सईद और आज हम कट मार्कर के साथ लिखेंगे मुश्किल अल्फाज जिसमें ज़्यादा पिबंद और ज़्यादा सीन के दंदाने आते हैं। ऐसे अल्फाज जो कलम से या मार्कर से आप लोग गलत लिखते हैं और या उसमें पिबंद की कमी होती है तो या उसका जो स्टाइल है आगे स्लाइड रे उसको आप नज़रअंदाज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक लफ्ज़ ऐसा है जो शायद आप ना लिखते हों लेकिन उसमें पिबंद और नुक्तों का और पिबंद की जो तरतीब है उसके हवाले से वो एक बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। ऐसे अल्फाज को लिखकर आप जो है बड़ी बासानी तरीके से आप उर्दू खुशखती को सीख सकते हैं और बड़ी जल्दी जो है बड़ी महारत के साथ आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम ये और काफ को मिलाएंगे और ऊपर डंडा लगाएंगे इसके। अब हम सीन को लिखेंगे, फिर हम चे को लिखेंगे, फिर हम ये को लिखेंगे, नून को लिखेंगे और जीम को लिखेंगे। अब हम यहाँ पे इसके अलिफ डालेंगे। लफ्ज़ हो गया एक्सचेंज लफ्ज़ है। इसमें देखें आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो पिबंद हैं, शोशे हैं और इसमें जो उतार चढ़ाव होता है जैसे कम होते हैं उसकी मदद से आप जो है वो जल्दी लिखना सीख लेते हैं। अक्सर औक़ात में स्टूडेंट के इल्म में नहीं होता कि वो किस तरह से जो है वो लिखेंगे। वो बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट लफ्ज़ होते हैं, ज़्यादा जो ऐसे अल्फाज जिनमें ज़्यादा पिबंद का इस्तेमाल हो तो वहाँ पे आके फिर वो उल्टा सीधा लिख देते हैं। जैसे सड़ना लफ्ज़ अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे सड़ना, ये बिल्कुल गलत है। आपने ऐसे लिखना है सड़ना। ठीक है, ऐसे आपने, क्योंकि ये जो रे और रे है वहाँ पे आपने तोए बनानी है। अब मुश्किल लफ्ज़ में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं। मुश्किल लफ्ज़ लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, ये सरासर गलत है। आपने कैसे लिखना है मुश्किल, आपने इस तरह लिखना है। सबसे पहले आपने बाहर को मीम बनाना है। एक अंदर को मीम होता है और एक बाहर को होता है। ये बाहर वाला आपने मीम बनाना है। सीन बना के उसके बाद जो है दो दंदाने सीन के सीधे और एक जो है वो गोल। उसके बाद आपने काफ बनाना है। शीन के जो है वो नुक्ते लगाएं और आगे इसके लाम को डाल दें। ये मुश्किल लफ्ज़ हो जाएगा। उसके बाद तशरीफ़ लफ्ज़ जो है मेरे ख़्याल में स्टूडेंट कभी कभी इस तरह भी लिख देते हैं तशरीफ़, और इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं। ये सब गलत है। इस तरह से तशरीफ़ लिखा जाएगा। जैसे शार लफ्ज़ मैंने या सड़ लफ्ज़ लिखा है ना, सिर्फ ते का इजाफा हुआ। ठीक है, आगे इसके ज़्यादा पिबंद नहीं बनाने क्योंकि फिर आगे वाले लफ्ज़ को वो ज़ाहिर करेगा। इस तरह तशरीफ़ लफ्ज़ हो जाएगा। अब हम देखते हैं जैसे बेमिसाल लफ्ज़ है। बेमिसाल को हम पहले इकट्ठा करके लिखते हैं ऐसे, ये बे हो गया। अब यहाँ पे ऐसे ये बनेगा। अब इसके बाद हम इसके साथ मीम लगाएंगे और आगे इसके से लगेगी और अलिफ लगेगा। बेमिसाल। ये बेमिसाल लफ्ज़ हो गया। तो आप पता नहीं कैसे कैसे लिखेंगे
لیکن ابھی اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے تفصیل، نو کی مدد سے اس کو بنائیں گے ٹیک اور فے کو۔ اب یہاں سے پھر نو کی مدد سے پھر اس کو موٹا کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بنائیں گے۔ یہ تھا تفصیل لفظ، غور سے دیکھ لیجئے گا، اس میں کافی نقص ہوتے ہیں۔ اگر آپ لکھیں تو ایسے لکھتے ہیں، ایسے لکھ دیتے ہیں تفصیل، یہ غلط ہے۔ اس کا جو سواد جب بھی آئے گا نا، جہاں پہ بھی آئے گا، اس کا جو استعمال ہے اس میں یہ ضرور بنے گا، سواد میں یہ ضرور بنے گا، یہ والا مکمل ہو کے اس کے بعد کوئی بھی لفظ لگے گا۔ اس کا ایک اضافی پیوند جو ہوتا ہے نا، جو سواد کی گلائی کو ظاہر کرتا ہے، وہ لازمی بنے گا۔ اب یہاں پہ ہم بناتے ہیں ضعیف لفظ۔ ضعیف، ضعیف ہوں، ضعیف ہوں، تفصیل لوں، یہ بھی بہت زیادہ مشکل لفظ ہے۔ آگے لوں آ گیا لفظ، تو اب یہ دیکھتے ہیں کس طرح بنتا ہے۔ تفصیل لوں، اس طرح سے یہ بنے گا۔ اب ہم یہاں پہ لکھتے ہیں تحسین لفظ۔ تحسین، تسکین، تسکین لفظ، اور اس کے بعد ہم لکھیں گے تقویم، اب ہم لفظ لکھیں گے نشستوں۔ یہ بھی مشکل لفظ ہے، اس میں جو پیوند ہیں وہ کافی اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو متاثر کرتے ہیں، یا کم لکھ دیتے ہیں یا زیادہ لکھ دیتے ہیں، یا نشستوں پہ ایسے لکھ دیں گے، ایسے، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ اس میں پیوند جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اور لفظ کی خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے، جیسے سلسلوں، یہ لفظ سلسلوں ہے۔ آپ دوسرے طریقے سے لکھتے ہیں تو ضروری نہیں میں آپ کو سارے غلط طریقے بھی ساتھ بتاؤں، اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ ایک لفظ میرے ذہن میں آیا جڑپ، آپ اکثر جو ہے جڑپ اس طرح لکھتے ہیں، جڑپ، یہ جڑپ نہیں ہے، جڑپ جب بھی لکھا جائے گا اس طرح لکھا جائے گا، ایسے۔ آگے ہم لفظ لکھیں گے غمگین۔
یہ لفظ ہو گیا غمگین، پیمائش لفظ، یہ بڑا حساس لفظ ہے، اس کو آپ بڑا بگاڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی مشق، جس میں کافی جو ہے وہ مشکل الفاظ جو ہیں وہ میں نے قابل غور رکھے تھے، تو سوچا تھا کہ آپ کو گوش گزار کروں گا۔ تو میرے خیال میں آپ کو کافی سمجھ آ گئی ہوگی ان الفاظ کی، تو اس کو جو ہے وہ بار بار آپ مشق کیجئے انشاءاللہ۔ 2-3 دفعہ مشق کرنے کے بعد بار بار ویڈیو کو دیکھیے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ بڑی بہتر ہو جائے گی۔ ابھی جو ہے وہ پیپر، جو سالانہ پیپرز ہیں وہ قریب ہیں، تو کوشش کیجیے اپنی ہینڈ رائٹنگ کو بہتر کرنے کی۔ تو میرے جو ہے وہ چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر جو نئے آنے والے، وہ سب سے پہلے پیچھے والی جو تفصیلی ویڈیوز ہیں جس میں مرکبات جو ہیں وہ لکھے ہیں، اور تفصیلی جو پچھلی مشقیں ہیں ان کو پہلے آپ وزٹ کیجیے، اس کے بعد پھر یہاں سے آپ سٹارٹ کیجیے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔